আমি তো আসলে সঙ্গীত পারি না। না কি হবে, আমি পুরানো পারি না। আচ্ছা, আমাকে আধা মিনিট সময় দেবেন তো ইনশাল্লাহ? আচ্ছা, আমি ওই দিন একটা গজল শুনিয়েছি, এটা 2 লাইন শোনাই, এটা আপনারা শুনছেন, ওইটাই আমার এখন মনে আসছে, যেটা মরহুম জুনায়েদ জামশেদ রাহিমাহুল্লাহ গেয়েছিলেন মদিনায় যাওয়াকে কেন্দ্র করে। এটা আমার চেয়ে খুব ভালো সাইদ ভাই বলতে পারে। সাইদ ভাই জুনায়েদ জামশেদের সামনে বলছিল, তো উনি জুনায়েদ জামশেদ রাহিমাহুল্লাহ তখন বলেছিলেন যে আমি কি গাবো, সাইদ তো কামাল করে দিয়া, মানে সাইদ কি করে দিয়েছে, পূর্ণ করে দিয়েছে। আমি এক লাইন গিয়ে শেষ করবো ইনশাআল্লাহ। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको। फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है। मदीना 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 बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। मदीना 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 बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। अस्सलामु अलैकुम।